For sa ano natin, Day? For sa sabat. Ay, yari. Yari ka rin sa... Hulog ka dyan, ano. Claro. Hey guys, it's me SWE Artistwork and welcome to another video. With the ABM and overnight siya. Luckily, isugtan ko. I only have a month vacation before ko ma-proceed na po sa college. So yung beginning sa classes, sa school na ako gano'n. See you later, alligator. Hi guys. Pero silang interior. Thank you, sir. Kayak or naibayad? I think naibayad. Nagkuha na sila, no? Dahil doon, mabalak ka, champion. Dahil ito, balitan mo siya. Guys. Hi guys. Hi Danish. Hi Jasmine. Hi Therese. Mamaya, matalo ka pa. Hi Kenneth, our president. Signing up na ako, Ugma, guys. Hi Mar. Kizaya, let's go. Go. Ng C, tapos R, ha? Nice C, word. R. Hi. Nakoy pentel pen. Ipadabad siya ko ninyo. Hi guys, so nakaabot kami. Pa may kaon, gutom na ko. Hi, chef. Chef, today. Pag yan, Today. ikaw, Day. Chef. Ang sa'yo, bilog ka dyan. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. That is gone! 1, 2, 3, go! Make her disappear like poop, that is gone! 3, go! Make her disappear just like poop, that is gone! Addicted, don't know what the fuck I want. I was having a Make her disappear like poop, then she's gone. Addicted, don't know what the fuck I'm on. I've been shopping when I'm really coming. I saw the Dagan! 3, go. Make her disappear like poop, then she's gone. Addicted, don't know what the fuck I'm on. Kana na. I can feel it when I see me going on. Amaw. Wag na magtampo, likas sa dumabe, lumala na mga be, di na ako mapakali. Okay ba nga ng kanta? Si Bobby. Asa ang akong case? Nani? Hoy, kamu Tuhan. Ang sunod pagdalihan na kahubog. Pwede sa og ano kasunod ha. Makinig kayo pagkatapos nito kay natin ano ha. Game 5, 6, 7, I miss you, sir. Hi, classmates. Pagkatapos kumain. Pagdi pa ko po sa Mag-giver niyo yun. Di pa nalalasing. Bantay ka. Okay, ito na ito na yung Hi, classmates. Sticker to team siya magdasal for ano natin. Dinner. Please kulot ko siya na. We're in Binuwagan, guys. Ha? Ibutang na po ni vlog ni sir. Masama ba? Ibutang niya mo. Bukas na tanan. Ibutang mo ng sweat. Yes, I love you, sweat. Gara mo valedictorian. Valedictorian. Salutatorian. Bato pa na ka na sir kay. With highest honor. Horror. Honorable mention. Bata, bata, fake. Bata, bata, fake. Bata, bata, fake. Hi, Mom! Special mention. Last na ba ni vlog ni Sir na kami? Kinali. Winners. Winners!
Dito ang kanyang score food. Na kayo trabaho siya kaya nasa trabata. Guys, namiga. Guys, i-rate dong kung guwapa, 1 to 10. Kung siya lang mag-vlog, tayo mag-ano pa tayo, magdasal pa. Ang mga jeep, Lord, thank you kay Say, pang among pag-abot na rin sa Kasita Luisa. Thank you sa mga blessings nga na-address sa Lamisa. Thank you kay lahat nakaari, bisag di tanan, nakaari gyapon, and I hope enjoy na mo ang kuha sa lingad adlaw. Amen. Amen! Amen! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel Say na hi. hi guys. Nara, baguroy pansit diha. Ah? Nay pansit sa screen. Okay na karon. Di ba di ka makaon? Karon. Hi guys. Best research. Buhat na naman to. Darama, oh shucks, sino ba'y pag-ibig na? Ay, di ko na. Kasi ka naman, nagpapanta kayo. Okay na, ako na sa baso. Sige po. Baso man eh. Dapat yung unawan ng dito. Patay, nagalit na agad si madam. Kanya laga si Swirt dahil pag nakita niyo sa person, napakamaldita niya. Ay lang to dahil naghugas ka na o tanawa. Hi guys, I am Kenneth. Tanawa yung tiyo, tiyan ni Swirt. Busog ng pak. Sige ganyan ka lang dahil abang buhay. Agad pa o, ito o. Basura mo ka. Basura ba dyan akong giklaut-klaut diri ha? Hi guys, sa mga kaklase ni Risa, maghanda na mo kay sa putong rabasya guys. At sa mga future na asawa ni Swirt, mag-English Uy, asa mga magtarong. asawa? Sa future asawa ni Swirt, mag-English magtarong kay Mukurek Rabana. Perfectionist. Excuse me, no. Na members na. Nindot mo, ulit ha. Nindot. Dito. Dito. Dahil ako, si Swirt, paunahan. Active talaga si Swirt, dahil kahit ang taon, kahit games, academic, active talaga na si Swirt, no? Nagugas na ng pinggan, nag-vlog pa. Basta mo ano ha? Yay! Sampung Swirt is rocking his vlog. Ito, okay. And today, her Okay, teacher. okay. Dapat dito nakahanay. Pag hindi nakahanay, this is what? Buwag! Si Kenneth may instruct no kay pamalikasan punta. Dino na isa. Active ka rin dapat dito. Yay! Dito sa isa. Kulang. Go! Hoy! Hoy! Isa pa! Dapat dali! Balik! Ang pagod! Ang pagod! Sponsor! Wala ka rin! Kailangan 54! Kailangan 54! Hoy! Wag kayo! Hoy, tama na na! Palihog! Tama na! You fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe. Scary horse. Nalipon. Uy, kinsa may nangyayi wala flash! Wala tubig! Pasilan. Where's the suga? Ganan mo makakita og gwapa? Taran!
naman ni ugma. Ibaw aha nga. Wala ko nalipay ning joke. Pagtarong mo sinyong kinabuhi, be. Seatmate namin siya, oh. Seatmate namin siya. Hoy, nakabutoy ka? Tumating kayo, mga samok na ako sa Time check, 3 a.m. Di lagi ko, uy, alis na lagi mo. Sa mga natog karon, I hope kay ba mga daghan na miss karon. For content. For Ang dating ikot na mundo. Ang gusto ko'y lagi na lang sa piling mo. Hoy, kinsay na kay hotspot? Naon na sila dire. Matapa ka, kala ko ba hubog ka? Sir, dali, saling ko rin sa dire. Kung saan ka balingon, panguasa ka kusog. Basta makakita pa. Sa gagmay-gagmay nga mga butang. Wow, ikaw rin pwede mo. Sige, swear. Oy, contribute ka sa gagmay-gagmay nga mga butang. Dahan ko ni mo nga, nga Mahay. Research. Kurot po ni Jang Sabaw, gini painom na ako sa Jagamay. Nang aning Ano skirt? kakausapin ko. Dinilak na ganito skirt. Kailan na? Kapila dito, sige na. Ayun na, sa salita, oh. Kurt, buhay pa ka, Kurt! Dinilak ng duha, day. Buhay pa, patay na. Ngawon, ligon galagi. Kay dili man Alayo, na. dabagway mo konta. Just because na divorce doesn't mean accessible nga magbuwag sila. Kaya naman ay process before mo officially divorced. Check, 4:30. Hi, Joshua Pia. Sadyo pa na ng sword. Na, grabe. Guys, since it's 4:30 and ako, one of the people nga natog, ang video ta sa mga natog. Nice ka, sleep, diba? Labong ako ganina, patug-katugon, di ko patugon. Now? Hala! Nindot lagi nindot diha. Hala na isa. Nay puti lagi ni mo diri na. Ikaw ra ang musiga na. Ko na lang ko kay kahion man ko. Joke oy. Di man maklaro guys. Maligos ako. Iba ang moy. Hi vlog. Hi vlog, sorry. Sorry. Di man to na ipaduhog po. Hi, so it's already 5. Mga 5. Oh. Pwede na nasa sunset. Asa next? Sabog! Sabog na! Oh my gosh! If you sunshine! Amazing sunset!